Welcome to our Family Cook Kitchen. Soy Mercedes Sánchez, I'm a registered dietitian, and I believe homemade meals are the building blocks for your health. La salud hay que cocinarla. Today we're making real bread, un pan casero como los de mi abuela. Súper fácil, very fast, en menos de 3 horas ya está hecho y lo mejor de todo, no kneading. No hace falta amasarlo, ¿se lo pueden creer? All we need is harina blanca, all-purpose white flour, sal, salt, sugar, azúcar, water, agua, and active dry yeast, levadura seca. That's all. First, let's wake up the dry yeast. The water should be very warm, but not hot. En una taza y cuarto de agua templada disolvemos un paquete de levadura y una cucharadita de azúcar y lo dejamos activar unos 10 minutos. Let your mixture of water, yeast and sugar sit for about 10 minutes until it rises and gets foamy. And combine it with about 2.5 cups of flour and a 1/4 teaspoon of salt, or none at all like some Italian breads. You decide. Usted controla la sal que quiere echar. Scoop the flour to blend with the water. Mix until no dry bits of flour remain. ¿Ven? En un minutito ya está hecha la masa. It will be wet, húmeda and sticky. Vean cómo se pega mis dedos. Flour all sides of the dough without mixing. Le ponemos un poquito de harina por encima a la masa. And back in the bowl, cover with plastic wrap and a towel. No se olviden de ponerle un poco de plástico y un pañito por encima. Y eso es todo, lo dejamos 1 hora. ¡Tenemos 1 hora entera! Set your timer for 1 hour and let time and yeast rise the dough for you. Vean cómo ha crecido la masa después de 1 hora. In 1 hour it could double the size. Sprinkle some additional flour over the dough. Shape the dough into a square, forme un cuadrado con la masa, and start pulling each corner of the dough and fold in towards the center, like if you were folding an envelope. And repeat until the dough feels tight and begins to resist your folds. Vaya doblando la masa sobre sí misma hasta que se sienta firme y comience a resistir sus pliegues. Turn over the dough and rotate it to shape it into a round loaf. Giramos la masa hasta formar una hogaza redonda. Place it in a bowl, seam side down, and cover with a towel and let it rise 30 more minutes. Before you take a break, turn on your oven to 460 degrees. Programe el horno a 460 grados. Y no se olvide que 15 minutos antes de meter la masa, debe calentar una cacerola apta para el horno. Preheat a large Dutch oven 15 minutes before the last rise. When the dough is ready, you can make a couple of small cuts. Puede hacer unos pequeños cortes. And very carefully, transfer the dough into the pot with the parchment paper or without. Same results. Le será casi más fácil traspasarlo con el papel. Tiene el mismo resultado. Bake with lid on for 30 minutes. Después de 30 minutos, retire la tapadera para que se dore el pan los últimos 15 minutos. 15 more minutes without the lid. It's worth learning to make bread at home. When you buy it packaged, there is usually extra phosphates and sodium and additives that you don't need. ¿Cómo me recuerda a mi abuela? Está perfecto. Hueco y crunchy. Look at that. En menos de 3 horas tenemos un pan casero, crujiente por fuera y con una miga que dice cómeme. Anímese a hacer pan y evite el sodio, el fósforo y todos los extras que ponen en el pan comercial. I love to toast my frozen slices of bread in the morning. ¿Qué tal una degustación de aceites de oliva? Congratulations! When you cook, you're taking charge. Cocinar sano es vivir sano.